Ay, gumagana na to, Jello, pag nakagat to, diba? Jello, hi, dude. Ang dilim. Kita? Yee! Jello. Ayun! Ang dilim kasi. We know. Naka-video to, tanga. 3,000? Ano? Good! Jello! Tapos hindi ko gumagana eh, no? Mga abnormal. Wala na yan. Macdo. Okay. So, Macdo. Dude, Macdo. Dude, Macdo. Ano hanggang ilan ba yan? Hindi ko tapos? Jello Mac. Jello Macdo. Erwin, nakaano yan? Bibisi ka ba? Bibisi yan. Nagwawin. Yak, bibi ka, Win. Yes, ha. Ayan, lagyan natin. Try mo nga, Jello. It's over na.